Kuhaj i peci. Pozdrav! Danas pravimo mantije. Prvo ćemo pripremiti jufku. Za jufku su nam potrebni sljedeći sastojci: pola kilograma brašna, 1 kašika soli, 2 kašike ulja, mlaka, voda. U brašno dodati so i ulje, potkuhati jufku mlakom, vodom i ostaviti da odstoji 30 minuta. Zatim pripremamo fil. Potrebni sastojci su pola kilograma mljevenog mesa, 1 glavica sitno nasjeckanog luka, so i biber. U meso dodati luk, so i biber, zatim dobro promiješati. Krećemo sa razvijanjem jufke. Pouljiti i ostaviti da odstoji 10 minuta. Kad je jufka omeknula, razvlačimo je koliko god se može razvući. Pripremljeni fil redamo krajem jufke, kao i za svaku drugu pitu. Jufku polijemo rastopljenim puterom, zamotamo je i režemo na komade širine otprilike 3 prsta.
Svaki komad podvijemo kako bi dobili lopticu i redamo u podmašćenu tepsiju. Isto ponovimo i sa drugom jufkom, sve dok imamo i fila i jufke. Ostatkom putera politi mantije i staviti da se peku. Peći oko 30 minuta na 250 stepeni, zavisno od rerne, tačnije sve dok ne porumene. Kad su pečene, mantije možete jesti ovako kako ih vidite na videu ili ih zaliti jogurtom i bijelim lukom, eventualno pavlakom i vrhnjem. Sve zavisi od ukusa koji preferirate. Prijatno vam želi Kuhaj i peci. Gledamo se opet. Probajte.